Assalomu alaykum ustoz. Xudovan umr shuma رو دراز کنه خدمتگار مردم تاجیک باشه. من آموزگار جوان مقصد هدف من سوال من این است که نسل نورس چگونه تربیتش برامونه که همچون دیکتافون گپ آموزگار ما همچون آموزگار قبول نکنه و همه گفتگی ما را در عمل تطبیق کردن یاد گیره. همین کتاب بعد دیدی چقدر در تاجیکستان سرگرم شدن. قسم اول همه نقص کرده میخونی. Как надо учиться мамушу гуфтаги? Чуваки, мактаб амихлай, мактаб миона михлай. Малин гуфтаги что такрор кун. Йоки кто бы навсегда такрор кун панч мегири. Тахта ки буромад. Вада за як сулахамаша хотраш мебро. Дурост? Барамон? Вай илмамуз нест. Вай просто хотер ба дигадушта наст. Просто вспоминать. Запомнить. Барамон? Что когда нам кто бы мы хотим, может быть, хеле система додаги. О, человек вахт бессерный, на порой чем он туда просто фабул дана. Фаб бача хеле система, кто был хестем, бача микрофона досташли, это бы чура зашел. Гав забаш. Бача собаки без пальцев студента. Наведем чикот нам. Читаться это балет доходит. Вот бизнес мы наведем чикот нам. Что делать нет? Только когда мы стия к автопасу, да, распас, кто бы он бурман Москва. Как найти свою сильную сторону и раскрыть творческое мышление. Она может кто бы мёбит да хабар мекут. Вай кто бы полностью на себе системе хайоти тут. Йоки, бадазвай кто бы хонда, вай мехони. Если шего как стал миллионером СНГ, вай вам мощная система. Она имеет так кто хайоти тут манекерни. Хочешь его бата таркон успеет кардан даркон на таржума кардан баха. Барам вахт даркон. Гав замачам. О, вы бачам. Хен. Мами долгонак шудан якта, ахто вастин чанташи, нехем абрак шутай памтар сонигрин сет аптек немайда. Оскар дрим апта уже кантар шутай кашлисин дар шуданачами. Ман панжруза мини мастер-класс дорам бачам. Панжруза мини мастер-класс. Хамон ҷо туёд мегирӣ чихел стратегия сохтан, чихел управление персонала сохтан, чихел команда созӣ ки ҳамин чиз шавад. به همون چیزها کردن نمیتوانی. دو تا سه تبلیغ میکنی حاضر دوزی زیاد میشه، رسوبات زیاد میشه، درآمد کم شده میبرود، عذاب میکشی و بهرش میبری و از 4 تبلیغ یک تا بگشته میگیری. برام лучше تو راه мини мастер-класс بخون. حاضر офлайн живой نیست، онлайнش است نزدیکی. سوم دکتر چهارم دکتر سر میشه نه؟ سوم دکتر امان مالازه برافته میرسه نه؟ В общем, интернет вмещение, компьютер ушмекин яд мегирим. Ман дарс метам интернет. Хати хафруз. Онлайнеш хафрузан, офлайнеш панжруз. Ҳамина яд гибачам. Худохат 20 аптека мегирим, як тане. Да сет кардан авга. А сет кардан ба ҳамун хел илм дар кор да, юна. Ман ам кодаза. چیزا سفر بشه؟ انگلیسی خونی را سر کردم، بازی شکر خدا گام می‌کنم. یک روز خونه دانشی یک سر دیون کردم، دادم که کیفی گاز شریکش موسیقی پیکس اومد، گفتم که روی تو کورکنی را یوته. بعد او گفت تو امیر بنار تا پول تابع بودن یو بودی. بعد من گفتم بنار دارم انگلیسی را میدونم، در زدم میکنم. بعد گفت این بنار نه وقتی تو امرا پول تابع بودی، بعد امرا همین بنار میشه. مازیار شما میخوام کورس می‌کنید، چهل یک کورس تشکیل کنم. چهل که شما سامورا تشکیل کنید، من یک کورس تشکیل کنم. تمام اولی دنیا همین از کورس ما بگذاره، همین تمام اولی دنیا باید سو دیگه کورس‌ها یک نیم دو سال دارید میکنم، اما یک مدت کم ده همین در تمام اولی دنیا می انگلیسی گفتن انگلیسی. Пайлашон. Методика навис. Ами само биом само екипаж самунде кампан методикои шумора рафтикои шумора кампан. Мантуба бо такрор мекунам. Ту методика навис. Агар бихоҳӣ ки нигоҳ кун, ба ғайр аз ту дунё ба одамо бисёр аст ки англиски аз ёд мегиранд. Дуруст? Лекин ҳар як кас изуминки худашай. Методика худат буданаш дад кун. У тебя должна быть своя методика. Баъд корам пеш мерад. Вақте ки методика худат шуд, баъд ҳамон одамо ки результат гирифт, натиҷа гирифт, баъд омодан мегирад додаро бараша таклиф мекунад, худат мегӯяд. Агар ки ту ҳамин як бизнесно таблиғ додани бошӣ, ту бояд ки авторски методика дошта бошӣ. Баъд кора пеш мерад. Хоб?
kılıç muhalif atıyor. Bak işte oradan kılıçlar motivasyon. Maksat guzuştanlar babaca. Misal برای یک موضوع یک مسئله یک داخلی همیشه یک مونیای در باید Bak ben dürüst yok. Ben Monya ne iş var? Ben ne yok babaca. Monya ama vakas. Ma fahmiyorum sıvılanlar. Monya ama vakas. Oraya kutu ayı Monya kuzarıyor ki بفكرهم كتب استراتيجي مش هيك بقى بين بحث حف نموذج استراح انا هنا ميو موزيك امونا ميو موزيك لما بشكر يا دوم ميري خونه دونشبا حس كتبو برای как постановка цели ёбануна навис цель мақсад ки пайдо шуд бедуни кадом ба одам тавоно мешавад вақте ки точно мефаҳмад ки что хочет дар ҳаёт мақсад ки пайдо шуд анамо китобо бисёр хондан ки выход из зоны комфорта, преодоление страха, постановка цели. А мы хотим, чтобы мы направили бессонно мехон. Бат мы сразу ничего не мешаем. Как замочить? سیسو گفتن اما پیران سیسو کلک میشه یعنی که در صورتی که همین مستقیم شروع اصول یعنی که همه شخص در صورتی که میلیاردر شود وای جونته من فکر کمبالی دیدم همه میلیاردر شد با کی کار میکنن کی کار میکنن لاو کار میکنن ما بورشت با کی هم کار میکنن گروسیکوی توجیکو بیکار میمونن من گوش کن بچه کافی من گوش کن یکون وقت همه میلیاردر نمیشن من مکتب با معلم درس میده یک خیل درس میده البته یک تا دو تا دوخون همه وقت های درست یا نه؟ صنف شما با بو بهترین معلم هم که درس دید بچه یک تا دو تا دوخون سیرانو های tak što tu parvo nakon ama vah hajdo me žadna tu hozer vime havaj girtas ya ina niga girda in hozer fikraš ki hama milyarder što pa man čku nekada vajla šema čamajna tu agar hoj kamun milyard tu kadun grupa me hoj širi hama katura hame milyardero yo ke čo yo ke katir او بچه اخواتر نبرو تو اول شممون میلرده بعد من نمیفهمیم بدونید کدوم آدم شه بچه کدوم آدم میگود که ای پول دیا این خیلی خیلی گم بزند کو همه آدمایی که همین گم بزند کو ای پول دیا این خیلی خیلی یا که خوشبختی پول خوشبختی نمیاره باور که همین آدمو یکون وقت سری پول ندیده اگر همین آدم یک بار ثروتمند شود کو دیگه یکون وقت این خیلی گپو نمیزند اما آدمی که این چیزا ندیده است میگه او رحمتی کنم ما بگو 3 بار از خانه میگه که وقتمون شما خاطرم میبرم رحمتی کنم بچه ها بگو کار رحمتون با اگر دست برمون رحمتی کنم شما دیتون بچه ها فقط